पी टी आई आज लाहौर में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। काना मोएशी मंडी में जलसे की भरपूर तैयारियां जारी। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंच गई। जलसे की इजाजत मिलने के बाद डेडलॉक खत्म। तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान के बजाय काना मोएशी मंडी में जलसे की मशरूत इजाजत मिली। नोटिफिकेशन के मुताबिक पी टी आई को शाम 6 बजे तक जलसा खत्म करना होगा। इंतजामिया ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलियमीन गंडापुर की जानिब से 8 सितंबर की तकरीब पर मुआफी की शर्त भी रख दी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर कहते हैं, गंडापुर का मुआफी मांगना उनका ज़ाती फेल होगा। हमने इंतजामिया को ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई। पी टी आई फस्तायत और जबर का मुकाबला कर रही है। जुल्म बर्दाश्त करेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जलसे से पहले पुलिस का एक्शन, पी टी आई के 100 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। फर्दर दरख्वास्त करूंगा किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे ताकि अवाम जलसगाह तक बासानी पहुंच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पुरअमन तरीके से जलसे में शिरकत करें। अवाम लाहौर जलसे में भरपूर शिरकत यकीनी बनाए। चेयरमैन पी टी आई बैरिस्टर गौहर खान का जलसे का NOC मिलने के बाद वीडियो पैगाम। कहा, NOC जारी करने पर जिला इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। इंतजामिया से दरख्वास्त है रास्तों में रुकावटें खड़ी ना करें। रुकावटें ना होने पर अवाम वक्त पर पहुंच सकेंगे और जलसा बर वक्त खत्म हो सकेगा। KP काबीना की लाहौर जलसे की तैयारी। सूबाई वजीरों समेत अरकान असेंबली ने डंड लगाना शुरू कर दिए। वजीर आला हाउस पेशावर में जमा PTI अरकान ने लाइन बनाकर चुस्ती का मुजाहरा किया। सूबाई वजीर तालीम मीना खान ने कहा, तमाम पाकिस्तानी दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल करके जलसे को कामयाब कराने पहुंचे। आज लाहौर में खौफ के बुत तोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीन सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की कमेटी में नामजदगी के बाद बुलाया गया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। ज़राए का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह मसरूफियात के बायस शिरकत नहीं कर सके। इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मौखर। गुज़श्ता रोज़ मुलतवी होने वाले इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलें थीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने गुज़श्ता रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पर दस्तखत किए थे। ऑर्डिनेंस से मुकदमात मुकर्रर करने में चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ गया। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और चीफ जस्टिस के मुकर्रर करदा जज पर मुश्तमिल कमेटी केस मुकर्रर करेगी। इससे पहले चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजों का 3 रुकनी बेंच मुकदमे मुकर्रर करता था। पार्लिमान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा टैक्स से मुतालिक फैसले में कहा गया, कोई भी तरमीम दरअसल किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शक का खात्मा ही होता है। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका माजी के इक़दामात पर इतलाक कैसे मुमकिन है। कानून के मुताबिक माजी से इतलाक से फरीकैन के हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। इस हवाले से जो मुसवदा हमें दिया गया था, इस वक्त तक तो उनके पास अक्सरियत नहीं थी और दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान पर था। जमीयत उलमा इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस मुसवदे को वोट देने से माजूर हैं। JUI हुकूमती मुसवदे से मुत्तफिक नहीं, हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे। आइन या किसी इदारे को तहस नहस नहीं करने देंगे। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक इत्तेफाक राय मौजूद है मगर बदनीयती नजर आ रही है। अफसोस हुआ कि मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में इंसानी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया। आईनी तरामीम के मुसवदे पर इत्तेफाक राय के लिए हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में तय हुआ कि वो अपना मुसवदा दें, हम अपना। हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं थी और उनका इन्हिसार JUI अरकान पर था।
مولانا فضل الرحمان سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی، اتفاق رائے کے لیے دوسروں کا موقف بھی سنا چاہیے۔ جے یو آئی کا آئین سازی میں ہمیشہ مثبت کردار رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عدالتی اصلاحات بہت ضروری ہیں، یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ آئینی عدالتوں کے قیام کا بانی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، بانی پی ٹی آئی کو اپنی ذات کے سوا بھی سوچنا چاہیے۔ صدور وزرائے اعظم کی تقاریر دیکھیں، سب نے عدالتی اصلاحات کی بات کی۔ آئینی عدالتوں کا تو کام ہی نہیں کہ کسی کو جیل بھیجے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے عدالتی نظام چلے، نہ ہی پارلیمان۔ قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا وجود ختم۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر اسمبلی کے خط کے بعد نئے الیکشن ایکٹ کے تحت نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی، جس کے مطابق نون لیگ کی قومی اسمبلی میں 110، پیپلز پارٹی کی 69، سنی اتحاد کونسل کی 80، ایم کیو ایم کی 22، جے یو آئی کی 8، جبکہ آزاد ارکان کی تعداد بھی 8 ہے۔ اس سے پہلے 39 اراکین کو تحریک انصاف اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد سے 23 مخصوص نشستیں نون لیگ، پی پی، جے یو آئی کو ملیں گی۔ پی ٹی آئی کا 38 ارکان قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو واضح کر دیا تھا، سارا ابہام ختم ہو گیا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے متعلق الیکشن کمیشن کا گزشتہ روز اجلاس بھی بے نتیجہ رہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے آئینی ترامیم پر حکومت اور اپوزیشن میں مصالحت کرانے کی پیشکش۔ کہا حکومت چاہے تو پارلیمانی امور پر حزب اقتدار حزب اختلاف کو اکٹھا بٹھا سکتا ہوں۔ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو میں کہا ارکان کی گرفتاری کے معاملے پر ابتدائی رپورٹ تیار ہو چکی، جلد مکمل رپورٹ تیار ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاری کا واقعہ بدقسمتی پر مبنی ہے، پروٹیکشن آرڈر کسی سے مشاورت کے بغیر خود جاری کیے، پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دیا۔ آئینی ترامیم کے مسودے سے اسپیکر قومی اسمبلی بھی لا علم نکلے، بولے آئینی ترمیم کے مسودے کا عمومی علم تھا، صرف ابتدائی ڈرافٹ تھا۔ ملکی سیاسی صورتحال، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ امریکہ ملتوی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج رات نیو یارک کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سمٹ آف دی فیوچر میں پاکستانی وفد کی نمائندگی کرنا تھی۔ کراچی کے صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان کہ الیکٹرک نے نیپرا سے اگست کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں 51 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کر دی۔ نیپرا کی درخواست پر سماعت 3 اکتوبر کو ہوگی کہ الیکٹرک نے جولائی کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی 3 روپے 9 پیسے فی یونٹ اضافہ مانگ رکھا ہے۔ عمر کوٹ میں مبینہ توہین مذہب کے ملزم ڈاکٹر شاہ نواز کمہار کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت۔ آئی جی سی نے تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ سول اسپتال کے ڈاکٹر پر توہین آمیز مواد سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کا الزام تھا۔ ملزم پر ذکریہ مسجد کے خطیب کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ نواز نے ویڈیو پیغام میں توہین مذہب کے الزامات کو بے بنیاد اور قتل کی سازش قرار دیا تھا۔ پولیس نے ملزم ڈاکٹر شاہ نواز کے مقابلے میں ہلاکت کا دعویٰ کیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی رواں سال پولیو کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ ضلع محمد سے تعلق رکھنے والی 9 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا معاملے کی انکوائری کا حکم، سیکرٹری صحت کو ڈی ایچ او اور کوآرڈینیٹر کو معطل کرنے کی ہدایت۔ حکومت اپنی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھے گی۔ 25 ستمبر کو آئی ایم ایف قرض کے حوالے سے اچھی نوید ملے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں گفتگو، کہا قرض کے حصول کے بعد میکرو اکنامک استحکام کا راستہ ترک نہیں کرنا۔ پاکستانی روپے کی قدر مستحکم ہے۔ زر مبادلہ ذخائر 26 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں ہے۔ آئی ٹی برآمدات $300 ملین ماہانہ کی سطح پر مستحکم ہونا برآمدی شعبے کے لیے اچھی خبر ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں مسلسل اور مستحکم اضافہ خوش آئند ہے۔ گزشتہ ماہ اس مد میں $165 ملین کی سرمایہ کاری۔
लेबनान में धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास। लेबनान में धमाके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। मवासिलाती आलात के धमाके जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकते हैं। लेबनानी सफारतकार का कहना था मवासिलाती आलात के धमाके इसराइली दहशतगर्द हमला है। यूएन हाई कमिश्नर ने कहा बेज़रर आलात का बतौर बॉबी ट्रैप इस्तेमाल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लेबनान में मवासिलात आलात के धमाकों में 37 अफराद जहाँ बहक 3000 के करीब जख्मी हुए थे। अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए 3 रियासतों में इब्तदाई वोटिंग का आगाज हो गया। मिनीसोटा, साउथ डकोटा और वर्जीनिया में वोटर्स पोलिंग ऑफिस पहुंचने लगे। मिनीसोटा और साउथ डकोटा में डाक के जरिए भी वोटिंग जारी। कामला हैरिस का मेल इन बैलेट से फायदा उठाने पर जोर। ट्रंप के तहफ्फुज़ात कहते हैं महकमा डाक तैयार नहीं, नाअहली के बायस लाखों वोट ज़ाया हो सकते हैं। पोस्टमार्टम जर्नल ने कहा हम शहरियों के वोट पहुंचाने के लिए तैयार हैं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का इंतखाबी दौड़ में पीछे होने का एतराफ़। मैडिसन में जल्से से खिताब में कहा यह वाज़ेह है हम इंतखाबी दौड़ में पीछे हैं। आप इलेक्शन पोल्स पर तवज्जो ना दें और इंतखाबी मुहिम के लिए खूब मेहनत करें। हमें अपनी मेहनत से सदारती इलेक्शन जीतना है, हम वापस नहीं जा सकते। बोली ट्रंप का दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचना अमरीकी अवाम के लिए खतरनाक होगा। आमरीयत पसंद ट्रंप आइन को मनसूख करने की तजवीज़ तक दे चुका है। माली मुश्किलात का शिकार श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू। सदर रानी विक्रमासिंघे समेत 34 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। 1 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन नताइज का ऐलान कल मुतवक्के। और अफगानिस्तान ने शारजाह में तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली कामयाबी के बाद सीरीज भी अपने नाम कर ली। अफगान टीम ने दूसरा वनडे 177 रन के भारी मार्जिन से अपने नाम किया। प्रोटियाज 312 रन के ताक़ुब में सिर्फ 134 पर ढेर हो गए। 3 मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। 5 विकेटें उड़ाने वाले राशिद खान मैच के हीरो करार पाए।